मैंने जिक्र किया था पहले भी कि हिंदुओं की चार किताबें हैं, तो महसूस यही होता है कि ये क्योंकि एक शिरकिया उनका अकीदा है, और कुरान मजीद ने भी उनकी कोई वजाहत नहीं की, और अम्बिया के वाकयात में भी कोई वाज़ेह तरीन दलील जो है वो हमें नहीं मिलती कि जिससे ये पता चले कि अम्बिया अलैहिस्सलाम इस इलाके में आए थे। तो इस हवाले से हमें कोई कंफर्म नहीं है कि ये इल्हामी मजहब है या नहीं। अलबत्ता जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो जानी है, उसमें से इनके वेद हैं चार। वो भी मैंने जिक्र किए थे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक और है। तो इसी तरह इनके कुछ ऐसे मजीद कुछ तशरीहात हैं, जिस तरह उपनिषद है, कुरान है, और इसी तरह दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का जिक्र होता है, और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आपके बारे में जो दलाइल हैं उनका जिक्र होता है। लेकिन वेद के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि ये सीना बसीना पहुंचा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि महसूस होता है कि उनमें चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का जिक्र है, जैसे उपनिषद में और कुरान के अंदर जो उनकी मजहबी किताबें हैं, जिनके बारे में उनका ये दावा है कि ये इल्हामी किताबें हैं। तो इसलिए ये हमें महसूस होता है कि शायद चूंकि अल्लाह तबारक व ताला की सिफात का जिक्र है, अल्लाह ताला की वहदानियत का भी उसमें जिक्र है, और इसी तरह अल्लाह ताला के आसमान पर होने का जिक्र है, और उसके नूर का जिक्र है। इस तरह की चंद चीज़ें हैं जो कि इन किताबों में मिलती हैं। अब ये जो किताबें हमारे सामने आई हैं, ये कोई कुछ किताबें तो वो हैं जो कि 600 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी छठी सदी ईस्वी में जो है ये उपनिषद और कुरान वगैरह जो है जमा किए गए हैं। तो महसूस ये होता है कि दो ही हालतें हैं, या तो जिन्होंने ये लिखे हैं कुरान और उपनिषद वगैरह, उन्होंने इस बुनियाद पर इनको इल्हामी साबित करने के लिए कि चूंकि उस वक़्त इस्लाम का तूती बोलता था, तो उन्होंने हिंदू मत को भी इल्हामी साबित करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो डाल दी। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि हकीकतन कोई ऐसी चीज़ हो, और जैसा कि डॉक्टर हमीदुल्लाह ने कहा है कि महसूस ये होता है कि उनकी तरफ कोई अंबिया आए थे, कितने आए थे कोई पता नहीं है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि आए हैं कि नहीं आए। लेकिन महसूस ये होता है कि उनके उनकी तरफ से जो कुछ उनके वाजो नसीहत थी वो इकट्ठी की गई हैं इन उपनिषद और कुरान के अंदर, और वो बाद में जिक्र की गई हैं और वो लिखी गई हैं। तो दोनों सूरतों में हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दलाइल मौजूद हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात मौजूद हैं, जिसको बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने अब आज हमने जिससे इब्तिदा करनी थी, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25वें साल को पहुंच गए, तो उसके बाद बैतुल्लाह की तामीर का वाकया हमारे सामने आता है। बैतुल्लाह की तामीर दर हकीकत इस बुनियाद पर हुई कि उस मौके पर जो है वो सैलाब आया मक्के के अंदर, और उस सैलाब की वजह से, अगरचे पहले ही मक्के की बैतुल्लाह की जो इमारत थी वो मुख्तलिफ अदवार में बोसीदा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही एक आया है सैलाब आया, तो उसके बाद उसकी इमारत मजीद कमज़ोर हो गई, और उसकी वजह से बैतुल्लाह की एक दीवार जो है वो गिर गई। तो फिर अहले मक्का ने, यानी उस दौर के जो मक्की लोग थे, मुशरिकीन मक्का हैं, उन्होंने बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दौर में हैं, 25 साल की उम्र है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वजूद बासादत के हवाले से उस मौके पर बैतुल्लाह की तामीर नौ का एहतमाम किया जाता है, और नए सिरे से बैतुल्लाह की तामीर के लिए
सब اہل مکہ اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ وہ واقعہ تعمیر کعبہ کا تو بہت ہی جو ہے وہ لمبا واقعہ ہے، اس میں مختلف انداز ہیں، مختلف دعائیں بھی ہیں جو اہل مکہ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ مشرک تھے لیکن جب بیت اللہ کی باری آتی تھی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وحدانیت کا اظہار کرتے تھے، اور صحیح طور پر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، یعنی اسلام کی ہی بات کیا کرتے تھے اور اس میں شرک نہیں کیا کرتے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے، جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا تو اس موقع پر ان کے پاس جو حلال کمائی تھی اسی سے ہی انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور جو آمیزش والی یا کوئی ایسے ظلم والی کمائی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو مکے والوں کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ ایک بیت اللہ کی تعمیر ہی مکمل کر پاتے، کہ حلال مال ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں جو اصل بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس نفیس اس تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے، اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ ایک موقع پر آپ کے چچا نے دیکھا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنا تہبند اظہار کھول کر کندھے پر رکھ لیں تاکہ کندھا پتھر سے زخمی نہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کی یہ بات مانی، چونکہ وہ بڑے تھے، چچا تھے، اس موقع پر نبوت بھی نہیں ملی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد کبھی بھی آپ بغیر کپڑے کے نظر نہ آئے۔ اسی طرح کے واقعات کچھ اور بھی آتے ہیں۔ مثلا ایک دن آپ قریشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کسی ضرورت سے پتھر اٹھانے کی نوبت آئی، آپ نے اپنا ادار کھولا اور گردن پر رکھ لیا، جو ہی ننگے ہوئے کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے تھپڑ مارا، کہا اپنا ادار اپنے اوپر باندھو، آپ نے فوراً باندھ لیا۔ دوسرے بچوں کے اس واقعے کا کوئی علم ہی نہیں ہوا، گویا علیحدگی میں کپڑے اتارے تھے۔ یہ بچپنے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے عام نوجوانوں کی طرح رات کو قصہ کہانی کی مجلس میں بیٹھنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مجلس میں جانے کا موقع نہ دیا۔ علماء نے اس واقعے کی صحت میں اختلاف کیا ہے، مگر امام حاتم اور علامہ زکری نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی غلط باتوں کی مخالفت بھی کی، اور زمانہ جاہلیت میں حرم میں رہنے والے جو اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، یعنی ان سے مراد خاص طور پر وہ عرب جو ان کی اولادیں ہیں جو حرم میں رہائش پذیر تھے، تو دوران حج میں عرفات کے بجائے مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے واپس آئے۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل پر اظہار تعجب کیا، تو اسلام آیا تو اس نے قریش کی اس رسم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس بدعت کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ لیکن اس حکم کے نازل ہونے سے قبل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ سے واپس آنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق کا نتیجہ تھا۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی بت کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ آپ لوگوں کو نزول وحی سے پہلے بھی اس فعل سے روکا کرتے تھے۔ آپ نے طواف کے وقت اساف اور نائلہ کے بت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور اس کا انکار کر دیا۔ اہل جاہلیت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بحیرہ راہب نے قریش کے طریقہ کار کے مطابق لات و عزا کی قسم کھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسألنی باللات والعزى شيئا فوالله ما بغضت بغضها شيئا قط۔ لات و عزا کا نام لے کر مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کو جاہلیت اور اسلام کے دونوں ادوار میں شیاطین کے حربوں سے محفوظ رکھا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قریش ہر سال بوانا بدھ کے پاس عید منایا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کے پاس ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے، آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتوں کے چھونے سے بچا لیا۔ ایک سفید رو لمبا قد کا آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا،
اس نے آپ کو بت چھونے سے روک دیا، اس طرح آپ اپنی زندگی میں قریش کی کسی عید میں کبھی شریک نہ ہو۔ اسی طرح بہکی کی ایک روایت میں ہے کہ دو فرشتوں نے وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا، چنانچہ آپ کبھی میلے یا کسی کھیل تماشے میں شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل بھی اللہ کی حفاظت میں تھے، اور ہر طرح کے جاہلی اور مشرکانہ بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ ایسے امور ہیں جو کہ اس دور میں ہمارے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے کہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی جاہلیت کے کبھی کاموں سے محفوظ رہے۔ یہ آپ پر اللہ کی خصوصی عنایت تھی تاکہ آپ اپنے ایسے کاموں سے آپ کی شخصیت اور دعوت ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں ننگا ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی کبھی فعل ہے۔ اسلام نے اشد مجبوری مثلا علاج وغیرہ کے علاوہ اسے سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور سے محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک نہایت عظیم الشان مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ چند امور تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے آپ کی حفاظت و صیانت اور آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کے جسم اور روح کی بھی حفاظت فرمائی، اور جہاں آ، دل کو پاک کیا شیطان کے وسوسوں سے اور برائیوں سے اور کینے اور بغض سے، اور آپ کے جسم کو محفوظ رکھا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مختلف قسم کی جو اس دور کی برائیاں تھیں، وہ شرکیاں تھیں یا فضولیات تھیں، ان تمام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح جوانی کے دور کے واقعات میں سے ایک واقعہ جنگ فجار کا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بنو کنانا اور قریش ایک لحاظ سے کیس اعلان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے فجار کا نام دیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں فریقین نے باہمی حرمتوں کی پامالی روا رکھی تھی۔ سبب صرف یہ تھا کہ ایک قریشی مارا گیا۔ اس بنا پر احلاف نے اپنے لوگوں سے ہی مطالبہ کیا کہ وہ جنگ کا بازار گرم کریں۔ مورخ ابن اسحاق نے لکھا ہے جب یہ جنگ بڑھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ ابن ہشام نے 14 یا 15 سال عمر بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند دن اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت انبلو علی امامی، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ جنگ فجار طویل عرصے تک جاری رہی، چنانچہ ابن صاحب ابن شام کے اقوال میں تحقیق بھی انہوں نے کہ اس جنگ کی ابتدا کے وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال اور اختتام کے وقت 20 سال تھی۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں براہ راست لڑائی میں حصہ لینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر نہیں ملتا، صرف یہی ذکر ملتا کہ آپ نے تیر پکڑائے، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر یعنی بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ علامہ سہیلی نے اس کی علت یہ بیان کیا کہ جنگ کافروں کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ الہ کلمت اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے لڑائی کرے۔ میرا خیال ہے اگر چچاؤں کو تیر پکڑانے والی روایت صحیح بھی ہو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں شرکت محض علامتی تھی، آپ براہ راست قتال میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس محاربے میں شریک ہونا مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کے دفاع میں تھا، خصوصاً جب کہ کیس اعلان ہی نے ابتدا میں ظلم کا ارتکاب کیا تھا، یعنی انہوں نے ایک قریشی کو قتل کیا تھا، اور مظلوم کی مدد کرنا تمام انبیاء اور مصلحین کا امتیاز رہا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ جنگ فجار کا تھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ حلف الفضول کا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اسے طیبین کا حلف بھی کہتے ہیں۔ مسلم احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مطیبین کے حلف میں شریک ہوا تھا۔ اس وقت میری اس وقت میں نوجوان تھا، اور مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا پسند نہ کروں۔ بہکی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حلف المطیبین کے علاوہ قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوا، صرف اونٹوں کی عوض بھی مجھے وہ عہد توڑنا گوارا نہیں۔
इमाम बहकी ने इस हदीस की वजाहत करते हुए लिखा है कि चंद सीरत निगारों ने कहा है इस अहद से मुराद हिल्फुल फजूल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल मुतय्यबीन का दौर नहीं पाया। मेरे नज़दीक सीरत निगारों की ये बात दुरुस्त है। खुद इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में यही कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल मुतय्यबीन का दौर नहीं पाया। गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अहद में तो बाद में शरीक रहे, लेकिन खुद वो दौर नहीं पाया। इमाम अहमद बहकी और अहले सियर की रिवायत में तत्वीक यूं हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिल्फुल मुतय्यबीन की तजदीद करके उसका नाम हिल्फुल फजूल रख दिया गया। वल्लाहु आलम। मुस्लिम हुमैदी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में एक माहिदे में मौजूद था। अगर आज भी मुझे उस माहिदे में शिरकत की दावत दी जाए तो जरूर कबूल करूंगा। इस माहिदे के शुरका ने अहद किया था कि हर हक वाले को उसका हक दिलाया जाएगा और कोई जालिम किसी पर कोई ज्यादती नहीं कर सकेगा। दरअसल ये एक बुनियादी जो है मुआहदा था, जिसमें इस बात की तरफ इशारा था कि कोई जुल्म नहीं कर सकेगा और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हक वाले को जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक ये अहद करने वाले जो है वो चैन से नहीं बैठे। बहरहाल उसकी तफसील शायद आगे आ जाती है। उसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन जिदान के घर में एक माहदे में मौजूद था। मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पसंद नहीं कि मुझे उस माहदे में शिरकत की बजाय सुर्ख ऊँट मिलते, और अगर इस्लाम में भी मुझे इस किस्म के माहदे की दावत दी जाए तो मैं जरूर कबूल करूंगा। ये मुआहदा, अब उसकी तफसील है, ये बाहिमी मुआहदा बनु हाशिम, बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु असद, बनु जोहरा और बनु तैम ने किया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे और जालिम से मजलूम का हक लेकर देंगे। ये माह क़ादा में बेसत से 20 साल पहले का वाक़या है, जब कुरैश जंग फुजार से वापस आए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 बरस थी। इस माहदे के अव्वलीन दाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उसका सबब ये था कि जुबैर कबीले का एक आदमी अपना तिजारती सामान लेकर मक्के आया। आस बिन वाइल सहमी ने उससे वो सामान खरीद लिया। आस बहुत बड़ा सरदार था और अपनी सरदारी के जाम में उसने इस गरीब की रकम दुबा ली। हाँ जी। जुबैद के आदमी ने इहलाफ के कबाइल अब्दुद्दार, मखजूम, जुम्ह और सहम से मदद तलब की। उन्होंने न सिर्फ इस बेचारे की मदद से इनकार किया बल्कि उसे डांट डपट भी की। जब उस जुबैदी ने खतरा महसूस किया तो वो तुलुए शम्स के वक्त जबले अबू कुबैस पर चढ़ गया। उस वक्त कुरैशी काबा के इर्द गिर्द अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। उसने बड़ी दिक्कत और बुलंद आहंगी से ये शेर पढ़े। उसमें यह है कि ए आले फहर, कुरैशियो, इस मजलूम की मदद करो जिसका तजारती माल वादी मक्का में छीन लिया गया। वो यहाँ गरीबुल वतन और अपने लोगों से दूर है। उसने इहराम बांध रखा है, परागंदा सर है, अभी तक उसने उम्रा भी पूरा नहीं किया। ए हजर असवद और हजर के माबैन बैठे हुए लोगों, मेरी मदद करो। इज्जत और हुर्मत तो उस शख्स की है जिसके अच्छे काम हैं। गद्दार और बदकार आस बिन वाइल की चादर की कोई इज्जत नहीं है। हाँ जी। ये सुनकर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए और कहने लगे, क्या इससे बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता है? इस पर कुरैश, जोहरा और तैम अब्दुल्ला बिन जदान के घर इकट्ठे हुए और आपस में मुआहदा किया कि वो मजलूम की मदद के लिए यकजान रहेंगे हत्ता कि जालिम मजलूम का हक वापस कर ले। वो इस मुआहदे पर उस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक समुंदर में पानी की एक बूंद भी बाकी है और जब तक सबीर और हिरा पहाड़ अपनी जगह कायम है, और ये कि वो उमूरे रोजगार में भी एक दूसरे की ढारस बंधाएंगे। ये मुआहिदा माह हराम जिलकादा में तय हुआ और कुरैश ने इस मुआहिदे को हिल्फुल फुजूल का नाम दिया, क्योंकि इनका कहना था कि ये लोग एक फजीलत वाले काम पर इकट्ठे हुए थे। फिर ये लोग आस बिन वाइल के पास गए और उससे मजलूम का सामान छीन कर उसके सुपुर्द कर दिया। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत का जिक्र आता है कि अगर अहले जाहिलियत अपने फितरी जज्बात की बुनियाद पर जुल्म के सद्देबाब के लिए उठ सकते हैं, तो अहले इस्लाम के लिए तो नागुज़ीर है कि वो अपने अकीदे की बुनियाद पर जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों, क्योंकि इस्लाम की तो दावत ही ये है कि जुल्म का खात्मा कर दिया जाए। इस्लाम फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है और इसे हर किस्म की कजी और इनहिराफ से बचाना चाहता है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मायदे की अहमियत पर जोर दें
क्योंकि इस माहदे का मजमून सरासर इस्लाम की दावत है कि हक को कायम रखा जाए और बातिल और जुल्म को मिटा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर ने इस मायने में जो किरदार अदा किया वो इस हकीकत की बड़ी रोशन दलील है कि हाशमी खानदान के लोग जमा मर्द थे और ऐसे मौके पर वो दूसरों से अफजल साबित होते थे। इस खानदान के शर्फ व फजल का के लिए ये यगाना अजमत ही बहुत काफी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खानदान से हैं। हाँ जी। जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई सवाल आपके जहन में है तो पूछें। और चीज़ें तो सारी वाज़ेह हैं। हब्बे फुजार का जिक्र है, हिल्फुल फजूल का जिक्र है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनकी सियानत का और हिफाजत का एहतमाम किया है उसका जिक्र है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिलियत के दौर में जो भी उस दौर में बुरे आमाल थे या बुरे किरदार थे उन तमाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के हवाले से इसमें जिक्र मौजूद है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी हमने जंगी फुजार का पढ़ा है, तो इसको जंगी फुजार क्यों कहा जाता है? इसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग है? असल में फजूर से है ना, जैसे फजूर मैंने गुनाह, यानी इन्होंने हुर्मत वाले महीनों में ये जंग शुरू की थी और दोनों कबाइल ने हुर्मत वाले महीने में ही जंग शुरू कर दी और फिर ये बहुत लंबी जंग रही। आपको इल्म होना चाहिए कि अहले मक्का यानी कुरैश जो हैं ये किया करते थे कि जब ऐसा मौका आता कि इनको जरूरत पड़ती कि जंग करनी है तो ये हुर्मत वाले महीने को आगे पीछे कर दिया करते थे। और इसी तरह बाज औकात हज के महीने भी आगे पीछे हो जाया करते थे, यानी बाकी महीने भी तब्दील हो जाया करते थे। तो ये इनकी तरफ से चूंकि इजारादारी थी तो जाहिलियत में यही हुआ करता था कि ये तब्दील कर दिया करते थे मुख्तलिफ महीनों को मुख्तलिफ महीनों के साथ। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब इस्लाम आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने महीनों को उसी अंदाज से दोबारा कर दिया है जैसे पहले था। तो मक्का वाले जो है वो इसके साथ छेड़छाड़ करते थे। तो इस बिना पर चूंकि ये एक गुनाह का काम है और जुल्म है तो इस वजह से इसको हद फिजार कहा जाता है। ठीक है। जी ठीक है उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। कोई और बात? अभी तक बहुत क्लियर है सर, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सीरत के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उनका जिक्र नहीं है तो वो जो तफासील है वो भी बड़ी ईमान अफरोज है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप उनको भी जरूर पढ़ें। जो तफसीली सीरत है कोई भी आप किताब ने उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें। उसमें बहुत ज़्यादा ईमान अफरोज वाक़यात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब इंसान पढ़ता है ना तो उसमें उसके लिए बहुत ही मुनव्वर और नूरानी सबक चमक रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो वाज़ेह तौर पर फिर इंसान के साथ शामिल हाल हो जाती है। तो अभी देखें जैसे हमने शुरू में जो जिक्र किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी 25 साल अ, होने को है जहां हम वाकयात अभी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जितने भी वाकयात हमने पढ़े वो बहुत ही मुख्तसर से पढ़े हैं। तो महसूस ये होता है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं मजीद अभी जो है उनको जानने की जरूरत है। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त होगी कि आप थोड़ा सा वक्त जो है वो देकर मजीद इसकी तरफ तवज्जो दें और खुद किसी भी किताब को आप अपने लिए जो है वो देखें और उस पे उसका मुताला करें। जज़ाकल्लाह। जी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी, ये पहली शादी है सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। सैयदा खदीजा इससे पहले 2 दफा उनकी शादी हो चुकी थी और
سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب نہایت شریف النفس اور بالغ نظر خاتون تھیں، نسب کے لحاظ سے بلند، شان و شرف میں عظیم اور دولت و ثروت میں ممتاز تھیں۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کو ترستے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی تھیں اور انہیں منافع میں شریک کیا کرتی تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صدق و صفا کی اطلاعات ملی اور آپ کے عدیم النظیر اخلاق اور آداب کا حال معلوم ہوا، تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا اور شام کی طرف تجارتی مال لے جانے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لے کر شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے۔ میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر جن خط کے عادت واقعات اور کرامات کا مشاہدہ کیا، وہ اس نے منو عن سیدہ خدیجہ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ نتیجہ سیدہ خدیجہ بے حد متاثر ہوئی اور آپ کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ یہ تو تھا ایک مختصر سا واقعہ۔ اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس سے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یقینی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل ایک تجارتی سفر کر چکے تھے جس میں ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوا تھا، اور آپ کی سچائی اور دیانتداری کا بھی شہرہ جو ہے اس کا بھی لوگوں کو دعویٰ تھا، کیونکہ اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صدق و صفا کی اطلاعات ملی اور آپ کے عدیم النظیر اخلاق و آداب کا حال معلوم ہوا، تو مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے واقعہ ہے، اور وہ واقعہ بلا شبہ تجارت کا ہی واقعہ ہے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ ساری زندگی مکہ میں ہی گزارتے تھے، اور سیدہ خدیجہ بھی مکے میں ہی تھی، بلکہ سیدہ خدیجہ تو باہر گئی ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر میں رہے ہیں، تو ایک تو وہ وقت ہے جیسا جیسا ہم نے راہب کا بحیر راہب کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن ایک واقعہ وہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا، اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ گئے ہیں، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منڈی کے اندر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا مال الگ کر دیا، اور جو ایسا مال تھا جو کہ ردی تھا یا اس سے کم تر تھا اس کو الگ کر دیا۔ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی تجار تھے مکہ والے، وہ سارے کے سارا مال کو مکس کر کے تو بیچ دیا کرتے تھے، بالخصوص کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں، چونکہ یہ مدینہ سے آئی ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ اس دور میں موجود تھیں، تو اہل مکہ ان کو آپس میں ملا کر جو ہے وہ بیچ دیتے تھے، اس میں اچھی اچھی بھی ہوتی ہیں اور دوسری بھی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر دیا اور ان کے دام بھی الگ کیے، اگرچہ وہ دام میں زیادہ قیمتی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو الگ کر دیا تھا، اس لیے وہاں کی منڈی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دیانتداری کو سراہا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بالکل واضح اور سچی اور کھری بیان کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شام کی منڈی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ بھی کہ وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی، اور ان کو بھی یہ گمان گزرا کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہر کیف جب یہ واپس آئے ہیں تو میسرہ اس قافلے میں تھا، یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ اس قافلے میں بھی تھا، اس نے آ کے سیدہ خدیجہ کو بتایا، تو سیدہ خدیجہ کو جب یہ ساری چیزیں معلوم ہوئیں اور اس کے ساتھ دیگر لوگوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات ملی، تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئی اور آپ کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنا مال بھیجا، مال بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تجارت کی، اور وہ واقعہ بھی بہت عظیم ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہرا اجر ملا۔
यानी उजरत में, जैसे कि सैयदा खदीजा ने कहा कि मैं आपको दूसरों के, दूसरे ताजरों के मुकाबले में ज्यादा हिस्सा दूंगी, तो उन्होंने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो गए। फिर सैयदा खदीजा ने अपना गुलाम भी साथ भेजा हुआ था, तो उसने आके दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके खर्की आदत और वाकयात और करामात जो थे वो बयान किए, तो सैयदा खदीजा को इस बात की बिनत बढ़ गई कि ये वाकई आखिरी नबी हैं, या बहुत ही कोई अजीम इंसान है और शर्फ व मंज़लत में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दूसरा साथी नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर शादी का पैगाम भेजा। तो ये वाकयात उनमें से चंद एक आपके सामने है कि इन वाकयात में से एक वाकया ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के शहर बुसरा पहुंचे, तो एक दरख्त के साए में फरोकश हुए। वहां का नस्तूरा राहिब कहने लगा, पहले बहीरा था अब नस्तूरा है, इस दरख्त के नीचे आज तक नबी के सिवा कोई शख्स नहीं ठहरा। फिर उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंख में सुर्ख डोरे हैं? मैसरा ने कहा, जी हाँ, ये तो हर वक्त आपकी आंखों में होते हैं। वो कहने लगा, ये नबी है, आखिरी नबी। मैसरा देखता था कि सख्त धूप के वक्त दो फरिश्ते आपके सर पर साया किए रहते हैं। एक रिवायत में है कि जब ऐन दोपहर के वक्त आप वापस मक्का पहुंचे, तो सैयदा खदीजा ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा। ये किस्सा भी मनकूल है, यानी कि फरिश्ते जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने पैरों को फैलाकर उनके ऊपर साया किए हुए हैं। ये किस्सा भी मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आदमी के साथ किसी सौदे में तनाजा हो गया। उसने कहा, आप लात उज़्ज़ा की कसम खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हलफ्तु बिहिमा क़त्तु व इन्नी लआमुरु फ़अरिदु अन्हुमा, लअमुर्रु फ़अरिदु अन्हुमा। मैंने कभी उनकी कसम नहीं खाई, बल्कि मैं तो उनके पास से गुजरते वक्त मुंह फेर लेता हूँ। तो वो आदमी मैसरा से कहने लगा, अल्लाह की कसम, ये शख्स नबी है, हमारे उलमा इसके औसाफ अपनी किताबों में लिख के पाते हैं। ये भी मंकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तिजारती सफर में दूसरे लोगों से दुगना मुनाफा हुआ। सईदा खदीजा ने आपको अपने वादे से भी दुगना हिस्सा दिया। हालांकि वादा आम ताजरों से दुगने के मुनाफे का था, गोया आपको आम ताजरों से 4 गुना ज्यादा हिस्सा दिया गया। तो सैयदा खदीजा ने अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से नस्तूरा राहिब का इंकिशाफ बयान किया, जो मैसरा ने उनसे सुना था कि इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा कोई और शख्स नहीं ठहरा। मजीद बरा उनसे फरिश्तों के साया करने का भी जिक्र किया, तो वर्का बिन नौफल कहने लगे, खदीजा, अगर ये बातें सच्ची हैं तो मोहम्मद इस उम्मत के नबी होंगे। मुझे भी इल्म है कि इस उम्मत में नबी आने वाला है जिसका इंतजार हो रहा है, अब इस नबी का जमाना आ चुका है। मैसरा से ये बातें सुनकर और वर्का बिन नौफल की तस्दीक और तायीद से सैयदा खदीजा के दिल में आपके हुस्न अखलाक और अजमत और जलालत का यकीन जम गया। उन्होंने आपसे शादी का कतई फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनत मुनिया को इस पेशकश का बयान देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो गए। इस तरह ये मुबारक शादी इस तरह अंजाम पाई। अब उसमें सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का कुछ अहवाल है, वो मजीद रिवायात भी हैं, वो आपके सामने हैं कि मुस्नद बज़ार तबरानी में सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि सैयदा खदीजा की एक बहन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दूसरे आदमी को उजरत पर रखा था। जब ये दोनों सफर से वापस आए और हिसाब किताब किया गया, तो खदीजा की बहन के ऋण में उनका कुछ माल निकलता था। दूसरा ताजर तो अक्सर इनके घर जाता और इनसे अपनी रकम का मुतालबा करता, वो आपसे भी इस तरह तकाजा करने को कहता, तो आप ये उधर पेश कर देते कि मुझे शर्म आती है। खदीजा की बहन ने ये बात खदीजा को बताई, तो उनका आपकी ये आ- आली ज़र्फ हुई बहुत भाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, आप मेरे वालिद मोहतरम से मिलें और मुझसे निकाह की बात करें। आपने फरमाया, आपके वालिद बहुत मालदार हैं, वो इस बात पर कभी राजी ना होंगे। वो कहने लगी, आप उनसे मिले और बात करें, बाकी मामला मैं संभाल लूंगी, लेकिन आप उनके पास उस वक्त जाएं जब वो नशे की हालत में हो। सईदा खदीजा का पहला निकाह अतीक बिन आयज मखजूमी से हुआ था और एक बच्ची भी पैदा हुई थी। दूसरा निकाह अबू हाला बिन नबाश तमीमी से हुआ, जिससे एक बेटा हिंद और एक लड़की पैदा हुई। अबू हाला दौर जाहिलियत ही में फौत हो गया था। तो मुअर्रख इब्न साद ने जिक्र किया कि उनका पहला निकाह अबू हाला से हुआ था और अबू हाला का नाम हिंद बिन नबाश बिन जुरारा था। उससे हिंद नामी एक लड़का पैदा हुआ। फिर अतीक बिन आयस बिन अब्दुल्ला मखजूमी से दूसरा निकाह हुआ, जिससे हिंद नामी एक लड़की पैदा हुई, जिसका निकाह बाद में सैफी बिन उमैया बिन आयस बिन अब्दुल्ला से हुआ। मुसन्निफ किताब कहता है, मोहम्मद बिन सैफी के हालात इसाबा और इस्तेयाब में देखे जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह
حضرت خدیجہ ہی سے ہوا، جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ جمہور مورخین کے قول کے مطابق اس نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون تھا۔ امام بہقی نے لکھا ان کے والد خویلد وہ ولی تھے، اور اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد تھے۔ علامہ ہاشمی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن اسحاق نے اس کی تائید کی ہے کہ ان کے نکاح کے ولی ان کے والد خویلد ہی تھے۔ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا واقعہ گزرا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے اب بات ہوئی ہے۔ ابھی اس میں مزید کچھ تفصیلات ہیں جو قابل ذکر ہیں، تو کوئی اگر پوچھنا ہے تو پوچھتے ہیں، نہیں تو پھر آگے بڑھیں ہم۔ آخر میں ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ولی کون تھے؟ ایک تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد ہی تھے، اور دوسرا آپ کے چچا۔ تو زیادہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے چچا ہی تھے جو کہ سیدہ خدیجہ کے ولی بنے تھے۔ بہرحال یہ اختلاف تو بہرحال چونکہ ایک تاریخی بات ہے، اس حوالے سے رہتا ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے سیدہ حمزہ سیدہ خدیجہ کے گھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ کی بڑی عزت تھی۔ صحیح ہے وغیرہ میں سیدہ خدیجہ کے مناقب میں کئی احادیث مروی ہیں، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ میں بہت سے خصائل حمیدہ پائے جاتے تھے، جن میں سے کچھ خصائل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ مزید برآں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم میں عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ پھر آپ کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے انہی کے بدن سے ہوئی۔ سیدنا ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، اور سیدہ خدیجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بچپنے ہی میں فوت ہو گئے، نبوت سے پہلے فوت ہوئے یا بعد میں، اس میں اختلاف ہے۔ پھر 4 بیٹیاں ہوئیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ کہا جاتا ہے کہ ام کلثوم فاطمہ سے چھوٹی تھیں۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش بعثت کے بعد ہوئی۔ انہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ دونوں عبداللہ کے بھائی تھے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ سے ہونے والے سب بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں نہ صرف مسلمان ہوئیں بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی۔ یہ بھی متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی۔ تو اس بارے میں ہمیں بعض لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح اپنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مانتے ہیں اور باقی لوگ نہیں مانتے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح وہ چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے ذہن میں کہ وہ مانے تو کیسے مانے، کیونکہ ان کے تو وہ بنتے ہیں، شوہر بنتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخی طور پر اختلاف کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس شادی کے حوالے سے اور یہ جو واقعہ تجارت کی غرض سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو احکام ہیں وہ یہ ہے: پہلے نمبر پر کہ 2 فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ رکھنا، راہب کا آپ کی نبوت کی شہادت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی سچے نبی تھے۔
सईदा खदीजा की तरफ से निकाह की पेशकश से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक आलिया के बायस सबसे मुमताज थे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सईदा खदीजा से शादी करने वाले बहुत ज्यादा, उनके कबीले से भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने चुना, तो इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये औसाफ मौजूद थे। इसी तरह सैयदा खदीजा की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला मुअज़्ज़िज़ीन के नज़दीक सैयदा खदीजा की बुजुर्गी, अज़मत और उलूव मर्तबत ये रोज़े रोशन की तरह या हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक पैगंबर की बीवी का जो है वो अजीम रुतबा और मुकाम दर्जा दिया है। इसी तरह ये भी मायूब बात नहीं है कि एक नेक खातून किसी नेक शख्स से निकाह की ख्वाहिश का इजहार करे, जैसा कि सैयदा खदीजा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न किरदार के बायस खुद निकाह की पेशकश की। इसी तरह इस शादी से जो पहला सबक मिलता है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी लज्जत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, वरना आप भी दूसरे नौजवानों की तरह अपने से कम उम्र या कम अज कम अपने बराबर उम्र की लड़कियों से या कुंवारी लड़की से निकाह करते, लेकिन आपने जिस्म और जिन्स के मुतालबों को हरगिज काबिल तवज्जो नहीं समझा। इसके बरक्स आपने सैयदा खदीजा की पाकबाजी, उसने अमल, शराफत और अजमत को मलबूज रखा कि वो अफीफा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। फिर ये शादी उनकी वफात तक कायम रही है, जबकि आसिया उस वक्त 50 साल के हो चुके थे। अहद शबाब का यही वो दौर है जिसमें मर्दों को औरतों से खुसूसी रगबत होती है, क्योंकि इस दौर में मुंह जोर शहवानी जज्बात में हलचल होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। आपकी ख्वाहिश होती तो आपको बहुत से मैलान रखने वाली आज़ाद औरतें और लौंडियां नहायत आसानी से मिल सकती। इसी तरह सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफीफा और ताहिरा का सादिक व अमीन के साथ निकाह होना, इस मुबारक इम्तिजाज से नेक औलाद हासिल होना अल्लाह ताला का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा एहसान था, ताकि माशरे में आपका एक काबिल लिहाज मुकाम हो जिसमें किसी की तरफ से आप पर उंगली उठाने की गुंजाइश ना हो। लें जी, ये चंद चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। तामीर काबा में शिरकत और हजर असवद की तमसील। बुनियादी तौर पर इस पे हमने जिक्र कर दिया है कि तामीर काबा की वजह क्या हुई है, वो हमारे सामने है। इसी तरह हम ये भी बात बयान कर चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमर पर और अपने कंधों पर पत्थर जो है वो लेकर तामीर में शरीक शरीक थे, और उसका जिक्र भी है। इसी तरह यहाँ इस बात का इजाफा है कि सैयद बैतुल्लाह की तामीर कितनी दफ़ा हुई है, और उसमें हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे सामने इस वक्त पेश नज़र चीज़ अब ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू की थी। वो हर रोज़ एक रद्दा बनाते थे। जब तामीराती काम हजरत असद वाली जगह तक पहुंच गया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि पत्थर ढूंढ कर लाओ। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढ कर लाए तो देखा कि वहां पहले ही एक पत्थर नजर आया। उन्होंने पूछा ये पत्थर कौन लाया? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे वो लाया जिसे तुम्हारी तामीर की तकमील पर एतमाद नहीं था। दरअसल वो पत्थर जिब्रील लाए थे। इस तरह बैतुल्लाह की तामीर में हुआ। इसी तरह कुछ वाकयात हैं तामीर के हवाले से कि बैतुल्लाह की इमारत मुनहदम हो गई, मालिका ने इसे तामीर किया। दोबारा इमारत में हुई तो बनु जुरहम ने तामीर किया। फिर जब तीसरी दफा इमारत मस्मार हुई तो कुरैश ने उसे बनाने की ठानी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जवान थे। जब कुरैश ने बाकी मानदा इमारत को गिराना चाहा तो दीवार पर एक सांप आ बैठा और पुकारने लगा। वो सब डर गए और पीछे हट गए। फिर कुरैश के सब लोग बैतुल्लाह के पास इकट्ठे हुए, अल्लाह ताला के सामने गिरिया जारी शुरू की, या अल्लाह इस बला को दूर फरमा। अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा, उसने सांप की गर्दन में पंजे गाड़ दिए, फिर उसे घसीटता हुआ जो है उसे घसीट कर हवा में ले उड़ा और उसे अजियार की तरफ जा फैला। इस तरह कुरैश ने तामीर नौ के लिए बैतुल्लाह की बाकी बंदा इमारत गिरा दी और नई तामीर शुरू कर दी। जब हजर असवद को उसकी जगह नस्ब करने का वक्त आया तो आपस में झगड़ा हो गया। बिलाखिर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि इस गली से जो शख्स सबसे पहले आएगा उसे फैसल मान लिया जाएगा और इसी का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। उस गली से सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फैसला फरमाया कि हजर असवद को एक चादर में रख लिया जाए और सब सरदार मिलकर इस चादर को उठाएं। इमाम अहमद अहले सियर की रिवायत है, इमाम अहमद और अहले सियर की रिवायत है कि जब कुरैश में हजर असवद को इसकी जगह नस्ब करने के लिए इख्तिलाफ हुआ तो वो कहने लगे किसी एक को हकम मान दो। इत्तेफाक राय से कह पाया कि जो शख्स
सबसे पहले इस रास्ते से आएगा वही फैसल होगा। इस रास्ते से सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ लाए। आपको देखकर सब बेसाख्ता पुकार उठे, अमीन आ गया, अमीन आ गया। उन्होंने आपसे दरखास्त की तो आपने हिजर असवद को एक कपड़े में रखा, फिर हर कबीले के सरदार को बुलाया, तमाम सरदारों ने कपड़े को किनारे से मिलकर उठाया। जब मतलूबा जगह तक पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्त मुबारक से उसे उसकी जगह पर रख दिया। अगर अल्लाह ताला अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हकीमाना हल न समझाते तो वहां खून की नदियां बह जाती। रिवायत है कि हजरत असवद नस्ल करने का इख्तिलाफ इस हद तक पहुंच चुका था कि बनु अब्दुद्दार ने खून से भरा हुआ एक प्याला दरमियान में रखकर बनु अदी से मुआहदा किया। उन्होंने अपने हाथ खून में डुबोकर आपस में हट किया कि मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 4-5 दिन इसी कैफियत में गुजर गए। इत्तेफाक उसला की कोई तदबीर न हुई की थी, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से इस फितने की आग को बुझा दिया। फिर जब उन्होंने काबा की इमारत मुकम्मल गिरा ली तो अल्लाह ताला की हिकमत से एक बड़ा बहरी जहाज जो रूम से आ रहा था और जद्दा के करीब तूफान की जद में आकर टूट गया। कुरैश ने इस मौके को गनीमत जाना और जहाज की लकड़ी हासिल करने के लिए भागे। वहां उन्हें एक रूमी बढ़ई मिला। उन्होंने उसकी इजाजत से लकड़ी उठाई और रूमी बड़ी समेत मक्का मुकरमा आ गए ताकि उस लकड़ी से बैतुल्लाह की छत बनाई जा सके। उस रूमी बड़ी ने अपनी महारत कार लाकर उस लकड़ी से बैतुल्लाह की छत तैयार कर दी। इमाम अब्दुर्रज़ाक मुअर्रिख इब्न इसहाक ने पूरे वसूल से लिखा है उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और यही बात दुरुस्त है। लें जी, इसमें जो फिकी नतायज हैं वो हमारे पेश नजर ये हैं कि कुरैश का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर असवद की तनसीब जैसे अहम मामले में हकम तस्लीम करना और आपको अल एलान अल अमीन कहना, इस अमर की बैयन दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तरबियत फरमाई थी और आप सिद्क व अमानत और दूसरे अखलाक आलिया में इंतहाई बुलंद रुतबे पर फायज थे। इस पेचीदा मसले का हल, ये बेहतरीन हल अल्लाह ताला ही की तौफीक से था ताकि लोग ये समझ सकें कि अल्लाह ताला उस शख्स को अजीम अमूर के लिए मुंतखब फरमाएगा जैसा कि बाद में आपको लोगों में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करने और इस्लाम का अजीम शान पैगाम पहुंचाने का फर्ज सौंपा गया। इस दौर में अहले मक्का को दरपेश अजीम मसाइल के हल में आपकी शिरकत बहुत दूर रस नतायज की हामल थी। अल्लाह ताला की हिकमत से ये थी कि आपको हर चीज का तजर्बा हो जाए और आपकी कोशिश हर जिहत में कारगर हो। इस हमा जिहत कारकर्दगी के नतीजे में आप ऐसे जामे सिफात और जामे जिहाद फर्द मजीद की हैसियत से जलवागर हूँ जो हर मुश्किल मसला हल करने की सलाहियत रखता हो, साथ ही साथ अदाए हुकूक में बेनज़ीर हो और अदल इंसाफ के तकाजे भी तमाम बतमाम कमाल पूरे कर दिखाए। तामीर काबा में आपकी शिरकत और हजर असवद की तनसीब के पेचीदा मसले का खूबसूरत हल आप की इज्तिमाई दिलचस्पी की दो नुमाया मिसाल। आपने इस किस्म के और भी कई माशरती इज्तिमाई मसाइल हल करने में शानदार किरदार अदा किया। नतीजतन आप को आइंदा जिंदगी के पेश आमदा हालात और हवादसात से बखूबी निमटने की सलाहियत हासिल हो गई। तो अजीज तलबा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। उसमें सरदस्त एक तो कुछ बकिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम की तिजारत का, फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी और उनके साथ जो तिजारती लेन देन मामला तय हुआ था और फिर बाद वाले जो वाक़यात हैं उनका, और इसी तरह तमीर काबा के हवाले से हमने जिक्र पढ़ा और साथ ही सैयदा खदीजा से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है उसका भी जिक्र आज हमने जाना।